À terre, le leader de gauche, Chokri Belaïd. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, pour ne pas oublier, pour ne pas pardonner et pour continuer cette lutte farouche contre ce fanatisme et contre ceux qui s'habillent des habits des hommes de religion rien que pour mettre la confusion entre islamisme et l'islam. Alors, pour le moment, je vous laisse avec une projection. Démocratie, de la liberté, de la justice, cette voix qui dénonçait les abus du pouvoir islamiste en Tunisie et les choix politiques dirigés contre la justice sociale, cette voix qui était l'ultime recours contre une dictature naissante. Chokri était un démocrate, un humaniste, et si sa voix s'est tue ce jour de février 2013, sa pensée, elle, est toujours bien vivante. Définitivement, l'action de Chokri Belaïd ne peut être séparée du combat du peuple tunisien pour ses droits fondamentaux. Chokri Belaïd racontait la Tunisie, son histoire, sa géographie, sa culture. Il voulait construire une Tunisie fraternelle et humaine, forger des armes permettant de combattre tout ce qui amoindrit et pervertit l'individu, tout ce qui porte atteinte à sa dignité et à sa liberté. C'est pourquoi il s'opposait aux dictatures. Il luttait contre tous les intégrismes, qu'ils fussent religieux ou politiques. Son combat le conduisait à œuvrer en permanence pour l'unité de la gauche tunisienne. Unir la gauche aura été le rêve de sa vie, mais sans repli et sans exclusion des différents courants démocratiques et progressistes. Sa pensée était une véritable praxis politique. Il a été présent pour assumer les responsabilités qui lui incombaient en tant que fondateur du mouvement des patriotes démocrates. Il a été présent pour instituer solidement les structures du Parti des Patriotes Démocrates Unifiés, Ouattad Unifié, et pour créer et faire vivre le Front Populaire de Tunisie. Nous sommes fidèles à Chokri, à l'artisan majeur de la protection des droits fondamentaux pour tous. Tahiyatouns. تحياتي لأرواح طافت على رؤوس أشباح نذرت من حب وعمر وحياتي ما يبني صرحا لأفراحي وتمثالا يعيش فيه الشهيد ويحيي من جديد جمودي وموتي وسباتي. تحياتي تحياتي مني إليكم، وإن طالت غياباتي فاعلموا أني لم أنسى وأني أذكر الأنثى إذ أسهر في الأحلام والأمنيات وأبقى دوما مع الشعب شعبيا في الوطن وطنيا ودوما démocratique. Sur la nécessité d'avoir un projet culturel. Il n'y a pas de projet social ni de projet tout court, sans qu'il y ait de vrais projets culturels. Et là, il était parmi les rares à en parler à chaque fois. Donc en hommage à lui, on va essayer de chanter quelques chansons. Je ne suis pas en très très bonne forme, j'étais malade, mais on va chanter tous ensemble, puisque nous n'avons pas de musiciens avec nous. Mais la chaleur de votre réunion, la conviction que tout le monde a mis pour préparer cette rencontre, ça nous a communiqué aussi beaucoup d'énergie. Donc, marhaba bikoum. Bien. شيخ إمام إذا شمس غنوا معنا. اخترنا لكم أغنيات ما فيهمش إيقاع حكم ما معناش إيقاع، لكن نجموا نغنوا مع بعضنا. شمس غيري بحر الغمام ومدت على الدنيا موج الظلام إلى الشمس غيري بحر الغمام ومدت على الدنيا موج الظلام
الظلام ومات البصر في العيون والبصار وغاب الطريق في الخطوط والدوائر ومات البصر في العيون والبصائر وغاب الطريق في الخطوط والدوائر يا ساير يا داير يا ابو المفهومية مفيش لك دليل غير عموم الكلام مفيش لك دليل غير عموم الكلام مر الكلام زي الحسام يقطع مكان ما يمر أما المدين سهل ومريح يخدع لكن بيغر مر الكلام زي الحسام يقطع مكان ما يمر أما المدين سهل ومريح يخدع لكن بيغر الكلمة دي من غير ايدين بس الوفاء الكلمة دي من غير ايدين بس الوفاء يا شهيد 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 الخبز شهيد يا شهيد الخبز فوق طالعة من قبرك وردان نادي الشعب يجيك يزور نادي الشعب يجيك يزور نادي الشعب يجيك يزور دمي يا أمنا وردي صور خبزة عالكياس وعن شعبي سطري لدينا نجمه الباب والحراس نجمه الباب والحراس ونجمه الباب والحراس واللي اكتلني انا ريتا بتخفي وسط البلاص وينخص الدراع العساسة صبوا فيها كل رصاص ودفنوني في ليلة ظلمة وجنازة ما فيها ناس يا أخي طبعا هيكون عليا ردي خبر النجوم غياب عوف الوالد ما في العالم نعم ما في العالم نعم الخروف يا نبات في الخواطر مثل الشعب في الصغر يشيب في الصغر يشيب في شيب يجبر خواطر الخروف يا ما بات في الخواطر مثل الشعب في الصغر يشيب في الصغر يشيب في شيب يجبر خواطر ما بات عنا بيت على حبيب العزم للفرق ناطر ما بات عنا بيت على حبيب العزم للفرق ناطر جمع الثمار من قبل ميتي هرت في أمطار اليوم يا نخل الوادي
الفوق العتاب مليتي والتكاسي بليتي ريق الأحباب وحلفت أنا قص راسي لو دل فوق العتاب ناديت يا حر نفسي الشعب غلاب ناديت يا حر نفسي الشعب غلاب زول الجبال الرواسي ما يزول شعبي زول الجبال الرواسي ما يزول شعبي زول الجبال الرواسي ما يزول شعبي الورد يكبر والهلال يصبح قمر ادخلي بيوت القصاب اسقيا زهر الغضب ادخلي بيوت القصاب اسقيا زهر الغضب وخبري دمعة بلادي اني ما صحة حضر وخبري دمعة بلادي اني ما صحة حضر ليلة يا مطر اغسلي وراد الشجر ليلة يا مطر اغسلي وراد الشجر ما زال فيك الخير ما زال فيك أنفاس ما زال فيك الخير ما زال فيك أنفاس يا حرب كأنه طير حامل غنى وعراس ما زال فيك الخير ما زال فيك أنفاس ما زال فيك الخير ما زال فيك أنفاس يا حرب كأنه طير حامل غنى وعراس حملك شمر في ليل حملك شمر في ليل شاقي وحلم يميل حلمك سنابك خيل في أرض ما تنداس ما زال فيك أنفاس ما زال فيك ربيع أخضر مثيل الروح لا ينكسر ريح لا تفوت فيه جروح أخضر مثيل الروح لا ينكسر ريح لا تفوت فيه جروح كانوا فكري في اتقان على آخر انفجار
يوحد البشر بجموع قوية ركولا حظ الظهر مدى الأممية يوحد البشر العمال والفلاحون جميعا حزب القادرين الأرض ملك المنتجين فلا بقى للخابرين العمال والفلاحون جميعا حزب القادرين الأرض ملك المنتجين فلا بقى للخالدين كنتم مزيق نحن منا مخالف المفترسين اشلوا الغربان عنا تشرق الشمس كل حين بجموع قوية عقولا حق نهر كل أممية يوحد البشر بجموع قوية عقولا حق نهر هذول أممية يوحد البشر. البارحة بالحلم حبيبي بحضاني بوسني من وجنتي وطفاني نيران البارح قلت له حبيبي اقترب قلت له حبيبي اقترب عوض لي حرماني هل تقبل مروتك تدركني وحداني أموت 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 حسرة وقاهر لو لحظة تنساني أقبل أعيش في سجن لو أنت سجاني ميحانة 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 غابت شمسنا الحلو ما جانا غابت شمسنا الحلو ما جانا حياك حياك بابا حياك ألف رحمة لبيك هدول